Hello guys, nandito ako ngayon sa convention nila. Ang lawak. Oh my God, nagkakagulo na sila. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação, a melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você, o tempo parece voar. A gente começou ontem, mas só dando onde que meu marido fica, tem um velho chato que já brigou com ele, coitado. Nossa, mal começou ontem, já tá brigando com meu marido. Não dá certo assim não. Cara doido. O japonês é doido, gente. O japonês não te vem da cabeça. Quando é pra brigar, eles brigam do nada. Isso é muito louco, gente. Até meio japonês. Mas fazer o que? O japonês tem essa cabeça dura. Tayong aircon, hanap natin yung direct. Dito tayo sa walang aircon. Wala. Butas-butas. Walang aircon. Yung bago kong machine na hawak. Yung buo na yan. Se não aumentar o nosso sarau daqui um mês, a gente vai falar com o site. Um bônus wa. E também se não tiver bônus, a gente vai falar com ele, porque eu nunca vi fábrica assim, você entrar com a fábrica e não ter bônus. É muito esquisito, né? Mas é isso aí. Ng aking asawa na uhaw. Oh. Guys, nga pala, company ko wala uniform kahit ano suot namin. Oh. Guys, malapit na mag-start. Ngayon guys ay 12:36 ng tanghali. I'm back. Que velho chato, é a hora do que meu marido não tem, que bosta. Ito, Japanese to, tiga rito. After ng work, nag-aya yung aking asawa mag-pizza sa Domino's Pizza. Domino's Pizza. Zanguionais, sai 5 horas da tarde. É uma delícia. Wala kaming OT. Yung dalawang matanda ko yung kasama. Diwara. Ano nung sinasabi? Eu tô pegando pizza por causa que a minha amiga vai vir aqui na minha casa. E eu conheci ela na fábrica, quando eu trabalhava na fábrica de chicote. Ela é muito boazinha e legal. Eu só não vou falar o nome dela, né? Por causa que eu não quero. Então, tipo, ela é filipina e ela é gente fina. E aí a gente tá comprando pizza por causa disso. Mas é isso aí. Até daqui a pouco. Yun nga, mga guys, yung kaibigan ng aking asawa pupunta sa apartment ngayong gabi. After namin work, binila namin ng pizza para hindi naman mapahiya kami. Bisita kailangan meron siyang makain man lang. Kahit kami hindi na kumain, basta yung bisita namin makakain. Charot. Yun nga pala guys, pupunta sa bahay mamaya, Philippine din, babae, Pilipina, katrabaho ng aking asawa dati. Gustong pumunta sa bahay, namimiss siya ng Akemi. Pauwi na kami guys. Mamaya hintayin na lang namin yung bisita namin, Pilipina. Nanji ko ro. まだわからない。多分6時、7時話したらいい。 Mamaya darating daw. 家に帰ったらアイスクリーム食べるかも。食べる？ Tabero. Kain daw siya ng ice cream pag uwi. Nyaw, 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 nyaw. Nande? Hitori de?
At kaibigan niya, Pilipina, bumisita dito sa aming apartment. Hello guys, may dala siyang miyagi sa amin. Sabi ko lang to si Mano, yung nasa taas ng apartment namin, may bumubuhos na tubig. Tanggalin natin kung marunong tayo magkaiwa. Sumimasen, mukuha uwe, maewa, misu, putita, dinane sore, sentaki, kuku, sugoi, ipai misu, kuku, ipai misu, kuku kara, uchi made. Dosta? Misu? Misu. Naoshite nai? Naoshou dekiru? Bisita ko, Pilipina. From the Philippines. Bumisita sa aming pinakamagandang apato. Oo, bumisita Bongga. po sa kanilang... Walang kakalakalawa. Sinay, nahiya siya. 10 hours later. Hello guys, good morning. Andito ako ngayon sa labas. Sa harap ako ng aking mansion. Tama nga yung vlog lang ng nang gagawin ko mamaya. Inaaya kami ng Pilipina sa simbahan. Pag-charge muna. Depende naman yan eh. Paniniwala nyo. Basta ako, charge. Aking asawa, hinahanap na ako. Vlog ka pa ng vlog, hindi ka pa naliligo, inamal ka. Bom dia, hoje é sábado, vou tomar banho agora, que eu tô com cara de quem diz tá acabada, meus olhos tá até inchando aqui mais. Sugoi fukurando era cocô, né? Caraca! Essa igreja, depois de igreja, acho que a gente vai passear. Aí a gente leva vocês, tá bom? E é isso aí. Vamos lá. Yung asawa ko, nagme-makeup pa ako, nakapaglinis na. Nilinis na lahat yan. Hello guys. Ewan ko ba sa mga babae, bakit ang tagal nilang maggayak? Kung ano-ano pang ginagawa, nagme-makeup. Di pa tapos. Kami mga lalaki, may superpower. Tapos na. Pagligo pa lang, tapos na kami agad. Ganon kami kabilis. Mabasa lang ng kaunti, 2 tabo, ayos na. Asawa ko nagme-makeup pa. Hindi pa tapos. Oh, meu Deus do céu, bom dia. Bom dia. Bom dia, calor, né? Calor? Calor. Sim. Calor. De. Vamos lá. Guys, may sasabihin pala siya. Espera. Yung aming alaga. Bagong bili namin alaga. Ayun, lumipad na. 1,200 yen. Bom, gente, meu Ramos, ele morreu ontem à noite. Daí meu marido foi, pegou ele agora, tá limpando a casinha. Sou dieteira? Sou dieteira. Yata. Ah tá, ele limpou a casinha, acabou de jogar o meu bichinho lá na... Esse daqui é tão ruim que jogou até lá na casa do vizinho, ele é muito louco. Hinay mga pre. Ando na, dinispatcha ko na yung hamster. Patay na. Dinaganan yata, naipit sa hita niya. Pumasok ako. Pang bintana. At saan tayo dadaan? Wala tayo sa probinsya eh. Madawa tinay? Watashi wa ta, demari hoshi. Nani? Kuku. Hoshi. Vamos, Embora. Bamula. On the way po kami ngayon sa Toyohashi, Japan, sa aming Kingdom Hall po sa Jehovah Witnesses Taikai Hall in Toyohashi. Maraming salamat po. Naguguluhan kami kung anong bibili namin. Spaghetti. Ano? Kore. Calories.
Calories. Unaji. Sano? Futuranai. Udusang. Que o euro moi cair de muito. Tote. Não, cheese. Euro zenbu ishu ichi. これだけ。行こう。 Cheese. Kore maple atashiki. Kore banheira. Ai, peraí. Esse aqui é sabor banheira. E tem sabor frutas. Frutas vermelhas, frutas verdes. Esse aqui não é tão bom, eu gosto. Muito mais ou menos. E esse é o sabor chocolate. Purê, temos boiniga. Calories pai. Calories, 400. Calories. 400,と全部400。でもこれ太らない。これ痩せる。知ってる？知らない。今話したもん。そう、これ例えば私たちジムやそれでも大丈夫。Simba muna kami. Tá um calor, nem tá calor, tô me afando fora. Dá pra fritar até um ovo. Sa bawat pagsubok, tayo'y magkasalo. At sa bawat Lahat ng mga saksi ni Jehovah. gawin, pagmamahal ko'y lalo nang tumitibay. Hanggang darama sa piling mo, bawat sandali. Hello guys, nandito ako ngayon sa convention nila. Ang lawak. Oh my God, nagkakagulo na sila. Hello guys, nandito kami sa loob ng saksi ni Jehovah. Kakain ako ng itlog. Bawang namin. Tudo bem com vocês? Voltei. Ai, gente, quero que acabe logo, eu tô cansada. Na hora que acabar aqui, eu não sei o que eu vou fazer, não. Ang puso ko'y iyong lamitan sa ilalim ng bituin. Pag-ibig natin lagi sa liwan. Sa ilalim ng buwan, tayo'y magpakailanman. Pag-ibig natin walang katapusan. Ikaw at ako sa habang panahon. Oi, tudo bem? Voltei. Tô cansada, quero ir embora. Sabi ta? Sim, comi. Sabi ta? Ai, barrinha, proteína, tô de dieta, não posso comer outra coisa. Senão minha dieta vai pro saco. Mas assim, e outra que tá muito quente, quero ir embora. Nakain na naman. Nagda-diet ako binigyan ako ng adobo. Pero okay, salamat. Ang sarap. Sa ilalim ng bituin, pag-ibig natin lagi sa liwan. Sa ilalim ng buwan, tayo'y magpakailanman. Pag-ibig natin walang katapusan. Ikaw at ako. Unang right tayo? Sim, cólica. Não, cólica. Cólica, cansada, dor de cabeça por causa da cólica. Tá descendo demais, eu não aguento mais. Começou ontem. Aí tá descendo muito. Parece que eu tenho tiro com o teco na barriga. Minha barriga parece que vai arrancar fora. Vamos lá. 10 seconds later. Ayun guys. Natapos na ang aming activities. Vamos embora. Eu quero minha cama, quero minha travesseira, quero minha academia depois. Né, que o Dimo. Kami ng gym. Sunod.